الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم قوي الإسلام والإيمان من المسلمين والمؤمنات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وانصرهم على إقامة الدين. رب اختم لنا منك بخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي بذكره ذكره الذاكرون وبشكره شكره الشاكرون وبفضله طمع الطامعون وعلى واسع جوده عول المعولون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له القدرة الباهرة والمنة الغامرة والمدد الذي انبسط في العالمين ولا يزالون منه يستمدون. سبحانه خلق الجنة وخلق أهلها وهم بعمل أهل الجنة يعملون، وخلق النار وخلق أهلها فهم بعمل أهل النار يعملون. يفعل ما يشاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الصديق المصدوق الأمين المأمون، عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه المنون. اللهم صل وسلم وبارك وعظم وترحم ومجد على سيدنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، وعلى آله وصحبه الذين ضحوا بأموالهم وأنفسهم إلى يوم يبعثون. صلاة وسلاما عدد ما كان وما يكون وعدد ما هو كائن في سرك المكنون. أما بعد فيا أحبة في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله حاكيا عن خليله إبراهيم على نبينا وعليه السلام: ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, mengawali khutbah Idul Adha pada pagi hari yang sangat mulia ini, saya mengajak ma'asyiral hadirin sekalian, khususnya kepada diri pribadi, marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iman dan takwalah, dengan meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat.
kemuliaan di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang muttaqin. Amin. Allahumma ij'alna minhum. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Pagi hari ini seluruh umat Islam di seluruh penjuru dunia melakukan salat Idul Adha, memperingati satu peristiwa yang agung, satu peristiwa yang besar dalam sejarah Islam, yakni pengorbanan seorang ayah terhadap putranya, pengorbanan Nabi Allah Ibrahim alaihi wa ala nabiyina salam terhadap Nabi Ismail alaihi salam, putra yang dinanti-nantikan selama puluhan tahun, yang diharap-harapkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Setelah beranjak dewasa, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarah untuk menyembelihnya. Putra yang soleh, anak yang soleh, memberikan jawaban kepada orang tuanya, ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Lakukanlah apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka engkau insyaallah akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Mari kita kembangkan pemahaman daripada pengorbanan dari Nabi Allah Ibrahim alaihi salam terhadap putranya Nabi Ismail alaihi salam. Kita korbankan apa yang ada pada diri kita berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Igtanim khamsan qabla khamsin, shababaka qabla haramik, sihhataka qabla saqamik, wa ghinaka qabla fakrik, wa faraghaka qabla syughlik, wa hayataka qabla mautik." Akhrajahu al-Hakim. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Korbankanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Syababaka qabla haramik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengawali sabdanya dengan syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Karena masa muda ini adalah satu masa yang sangat berat sekali, yang sangat sulit sekali untuk diajak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apabila ada seorang pemuda yang tumbuh kembang dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan jaminan dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak yaumul mahsyar, di mana matahari berada di atas kepala kita. Namun di antara 7 golongan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut, ada satu kelompok yang disabdakan oleh An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, syabun nasha'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh besar, tumbuh dewasa, dihabiskan masa mudanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Masa muda yang mana di masa-masa tersebut adalah masa di mana seseorang akan hanya ingin berfoya-foya, ingin menikmati kehidupannya, ingin menghabiskan masa mudanya dengan menuruti hawa nafsunya. Wal iyadu billah. Inilah yang disabdakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya yang pertama, syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Karena apabila kita sudah masuk di usia tua, mungkin kita ingin melakukan ibadah yang banyak, mungkin kita ingin melakukan tahajud, mungkin kita ingin melakukan puasa, kita ingin melakukan sholat duha, semua amalan-amalan ibadah yang apabila dilakukan oleh pemuda-pemuda ini akan sangat enteng sekali karena jiwanya yang masih, raganya yang masih kuat. Akan tetapi bila sudah masuk masa tua, karena fisiknya yang sudah lemah, kita tidak mampu lagi melakukannya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kedua, Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya, sihataka qabla saqamik, masa sehatmu sebelum datangnya masa sakitmu. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Dari sahabat Salmah bin Ubaidillah Al-Ansari radhiyallahu an, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man asbaha minkum mu'afan fi jasadih aminan fi sirbihi indahu quti jaumihi wa ka'annama hujizat lahu dunya bihadhafiriha. Dari sahabat Salmah bin Ubaidillah Al-Ansari radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
barang siapa yang masuk di waktu pagi di antara kalian, mu'afan fi jasadih, diberikan sehat wal afiat di jasadnya, tidak ada kekurangan sedikit apapun, aminan fi sirbihi, kemudian sandang pangannya dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ka'annama huyizat lahu dunya bihadzafiriha, maka seakan-akan orang tersebut diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia beserta isinya. Karena ini saking berharganya daripada sehat wal afiat, mari kita korbankan kesehatan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datangnya sakit yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan sehat wal afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ghinaka qabla fakrik, masa kayamu sebelum datang masa fakirmu. Ketika engkau jaya, ketika engkau kaya raya, korbankanlah hartamu, korbankan harta bendamu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala qabla fakrik, sebelum datang masa fakirmu. Ma'asirul hadirin rahimakumullah. Suatu hari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika duduk bersama para sahabat, beliau bertanya kepada para sahabat-sahabatnya, ayyukum malu warithihi ahabba ilaihi min malih, apakah ada di antara kalian harta benda yang dimilikinya lebih ia cintai daripada harta orang lain? Apakah ada di antara kalian yang mencintai hartanya daripada harta orang lain? Qalu ya Rasulullah, ma minna illa maluhu ahabba ilaih. Wahai Kanjeng Nabi, tidak ada di antara kita ini pasti mereka mencintai harta bendanya daripada harta orang lain. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneruskan sabdanya, fa inna malahu ma qaddam wa mala warithihi ma akhar. Sesungguhnya hakikat harta yang ia miliki adalah apa yang dia keluarkan, apa yang ia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa malu warithihi ma akhar, dan harta yang diwariskan adalah apa yang ditinggalkan olehnya, apa yang tidak dikeluarkan fi sabilillah, di jalan-jalannya Allah, tidak dibuat untuk bersedekah, tidak dibuat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak pula ketika ia memiliki harta yang cukup, membeli seekor kambing bahkan atau seekor sapi, dia mampu membelinya tapi dia tidak mau menginfakkan harta tersebut. Suatu hari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyembelih seekor kambing, kemudian dimasak oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk, wahai Aisyah, adakah yang tertinggal, yang tersisa dari seekor kambing yang telah aku sembelih tadi? Sayyidah Aisyah menjawab, ya Rasulullah, ini tersisa hanya satu sampil saja, tersisa satu paha wahai Kanjeng Nabi. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, ya Aisyah, wahai Aisyah, ketahuilah bahwa apa yang kita miliki, apa yang kita terima adalah semua yang telah engkau bagi-bagikan, dan yang satu sisanya ini, yang satu paha atau satu sampil ini adalah yang tidak kita miliki kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjihad fi sabilillah dengan harta benda kita. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kemudian sabdanya Rasulullah SAW berikutnya adalah wa faraghaka qabla syughlik, waktu luangmu sebelum waktu sibukmu. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani mahbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal farah. Dua nikmat yang banyak orang itu tertipu dengannya. Dua nikmat yang banyak orang melalaikannya. Orang tidak mampu mengisi, memanfaatkan dua kenikmatan tersebut adalah as-sihhatu wal farah, waktu sehat dan waktu luang. Waktu sehat dan waktu kesempatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir sabdanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa hayataka qabla mautik, kehidupanmu sebelum kematianmu. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kita korbankan usia kita, umur kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembahku, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, tidak dapat merasakan kenikmatan hidup, tidak dapat merasakan akan manfaat hidup kecuali mereka-mereka yang sudah mati, mereka-mereka yang sudah berada di bawah alam kubur. Mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mu'minun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu shalihan. Ya Allah, pulangkan aku ke alam dunia agar aku mampu beramal soleh. Ketika mereka sudah meninggal dunia, ketika mereka sudah berada di alam kubur, mereka mengatakan rabbirji'uni la'alli a'malu shalihan. Ya Allah, kembalikan aku ke alam dunia agar aku mampu beramal soleh. Akan tetapi itu semua tidak ada artinya, tidak ada gunanya ketika kita sudah berada di bawah kubur. Di dalam surat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum, infakkanlah apa yang telah aku berikan rizki kepada kalian. Firman Allah Subhanahu wa taala sangat jelas sekali, apa yang kita miliki dari harta benda adalah rezeki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan atas usaha kita sendiri, bukan atas jerih payah kita sendiri, bukan atas kecerdikan kita dalam mengolah bisnis kita. Firman Allah Subhanahu wa taala sangat jelas, mimma razaqnakum, dari apa-apa yang telah aku berikan rezeki kepada kalian. Min qabli ayatiya ahadakumul maut, sebelum datang kepada kalian kematian. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, sehingga kalian kelak akan mengatakan laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, seandainya engkau mengakhirkan ajalku sebentar saja, sesaat saja, fa asaddaqa wa akum minas solihin, aku akan bersedekah, aku akan menginfakkan hartaku, wa akum minas solihin, dan aku berjanji akan menjadi orang yang soleh. Inilah harapan, permintaan daripada mereka-mereka yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah tahu manfaat daripada hidup kita, bahkan kita tidak akan pernah tahu kapan ajal akan menjemput kita. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengakhirkan ajal seseorang apabila sudah waktunya. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberitahukan, akan mengabarkan apa-apa yang telah kalian lakukan. Apa-apa yang kita lakukan semasa hidup kita akan dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak yaumul qiyamah. Mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Lewat peringatan hari raya kurban pada hari ini, marilah kita buat momen yang sangat tepat. Mari kita berusaha untuk berkorban dengan masa muda kita, kita berkorban untuk kesehatan kita, kita berkorban dengan harta benda kita, kita berkorban dengan sisa umur kita. Mudah-mudahan dengan sisa umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita mampu berkorban demi kepentingan Islam wal muslimin. Dengan sisa umur yang diberikan kepada kita, kita mampu berkorban demi untuk melanjutkan perjuangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan harta benda yang dititipkan kepada kita, dengan ilmu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dengan pangkat dan jabatan yang telah diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, mudah-mudahan kita mampu untuk melaksanakan pengorbanan tersebut dengan sebaik-baiknya. Akhirnya kita tidak dijadikan korban nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni dosa orang tua kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayang pada orang tua kita lebih daripada kasih sayang mereka kepada kita ketika kita masih kecil. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqamah. Mudah-mudahan kita diberikan sehat walafiat, kita dicintai dan mencintai junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mudah-mudahan kita dikumpulkan di belakang safnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dalam keadaan membawa iman wal Islam, dan mudah-mudahan kita semua diakhiri dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan husnul khatimah. Inna ahsanal kalam wa biyana nizam kalamullahil malikil mannani dzil jalali wal ikram. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولوالدينا ولوالديكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي لا يخيب من أمله ولا يرد من سأله، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن إذا أنعم عليه شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأتوب إليه توبة عبد ظالم لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا، فكان في ظلمة الجهل للمستبشرين سراجا وقمرا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك وعظم على نبيك المحبوب وعلى آله وأصحابه تسليما كثيرا. أما بعد فأوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إنه لا أنفع للإنسان في هذا الزمان من ثلاث خصال: الصدقة في السر والإجهار والاستغفار آناء الليل وأطراف النهار وكثرة الصلاة على النبي المختار. فالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم من أعظم القربات وأفضل الطاعات ومن أبواب الطرق الموصلة إلى رب البريات. فقد أمركم الله سبحانه وتعالى بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بالملائكة المسبحة بقدسه، فقال محبرا وآمرا أليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه 10 صلوات وخطأ عنه 10 خطيئات ورفع له 10 درجات. وقال صلى الله عليه وسلم: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. اللهم اصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، اللهم أهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين، اللهم أهلك من في هلاكه هلاك الإسلام والمسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا غافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا واهب الأتيات. اللهم انقلنا والمسلمين من الشقاوة إلى السعادة، ومن النار إلى الجنة، ومن العذاب إلى الرحمة، ومن الذنوب إلى المغفرة، ومن الإساءة إلى الإحسان، ومن الخوف إلى الأمن، ومن الفقر إلى الغنى، ومن الذل إلى العز، ومن الإهانة إلى الكرامة، ومن الضيق إلى السعة، ومن الشر إلى الخير، ومن العسر إلى اليسر، ومن الإدبار إلى الإقبال، ومن السقم إلى الصحة، ومن السحت إلى الرضا، ومن الغفلة إلى الإبادة، ومن الفترة إلى الاجتهاد، ومن الحذلان إلى التوفيق، ومن البدعة إلى سنة، ومن الجور إلى العدل. اللهم أعنا على ديننا بدنيا، وعلى الدنيا بالتقوى، وعلى التقوى بالعمل، وعلى العمل بالتوفيق، وعلى جامع ذلك إلى رضاك المنتهى إلى جنتك المسحوب بالنظر إلى وجه الكريم. اللهم انصر إخوان المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر إخوان المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر إخوان المجاهدين في غزة،
اللهم انصر إخواننا المجاهدين في العراق، اللهم انصر إخواننا في جميع العالم يا رب العالمين. اللهم أهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم ربنا إنا ندعوك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألف على الخير قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا من الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا وقلوبنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين عليها وأتمها علينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا له على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم وادعوه يستجب لكم، ولا ذكر الله أعظم أجل أكبر الله يعلم ما تصنعون.